Okay? Oh. Under. Pwede ra i-hold ni Tita Doc, ha? O, sige. Dili lihok, Dili ha? lang lihok, ha? Okay ra. Okay, 1, 2, 3. Oh, man na. Finish na. Oh, no man na. Uy, very good. Huloy ka, brave na. Hala, brave na. Hala, brave na, mami. Very good. Oh, wala na. Brave na. Yay! Ganan. Kuha na nagkila. Brave. Agoy. Huloy. Mas nagulit. Agoy. Agoy. Hala, brave boy naman, mami. Huloy ka, brave boy. Huloy. Yay! Brave boy. Wala ka nagilak. Ganan. Mana, uy. Wala nagilak, uy. Nauman na, uy. Nga naman. Ay, brave mo ng baby po. No? So, nabilin. So, nga, ako na lang isuwat sa papel. Like this, sa prescription pad. I-attach na lang nato. Sige, Doc. Ano na lang, ha? Para maano. Ako na lang Oy. staple. Ito, ha? So,